Nasayod ba kamo nga ang tubig sa Davao City maoy giilang ikaduhang labing lami nga tubig sa tibuok kalibutan? Apan mulungtad ba og dugay ang tubig sa syudad? Si Ben Tesorna sa report. Matod sa Bohotang Regional sa Department of Science and Technology, ang tubig sa Davao City maoy ikaduhang labing lami nga tubig sa tibuok kalibutan. Ikaduha kini sa Evian Water sa France ug mas lami pa kaysa mga bottled water dinhi sa nasod karon. The bottling of water is big business. You just extract water and then put it in a bottle and do some filtration, and then you can market it as something better than what you get from the tap. Matod sa Davao City Water District, base sa pagtuon sa mga experts, ang kataas sa kalidad sa tubig sa Davao sangputanan sa tinubdan niini. Ang tilan sa Mount Apo, di na naapa ang mga binuga sa bulkan sa dugayng katuigan. Ang mga binuga sa Mount Apo nahimong natural filter sa tubig. Una pa kinigisuyop sa yuta din miagi na sa og laing filtration. So yung mga boulders na malalaki, so ang doon dadaan yung water natin. Ipasalig sa DOST nga may subay sa Philippine Standards for Drinking Water ang tubig sa Davao, nga gikuha sa water well sa DCWD sa Dumoy area. Apan matod ni Director Sales, posibleng mahurot ang tubig nga anaa sa main aquifer sa syudad. We conducted a study, an isotopic study, with the Davao City Water District on the recharge areas for the groundwater of Davao City. And we knew for a fact that our water, the water that is being used, was deposited 75 years ago. Matod ni Konsehal Danilo Dayanghirang, kinahanglan mangita na ang Davao City og laing tinubdan sa tubig mainom gawas sa groundwater. Kini tungod kay daghan pang mga mulupyo sa syudad ang walay tubig gikan sa DCWD. Nagpadayon karon ng 10 billion peso project sa DCWD dito sa Tamugan aron mamahimo kining dugang nga surface water source. Kung mahingpit ang proyekto, labing makabenepisyo ang mga residente sa amhianang bahin sa Davao City. We were overtaken by massive migration. So a lot of households, some of them has no connection, no water connection yet. And the water district is trying to mitigate this. Gawa sa surface water project, gitinguha sa syudad ang hingpit nga pagpatuman sa rainwater ordinance aron dili daling mahurot ang supply sa tubig mainom. Ma-conserve mo yung precious resource which is water na gamitin mo for drinking, na assured ka na meron kang sustainable water supply not only for this generation but the next generation to come. Alang sa taga DCWD, alugon kung gamiton lang ang lami nga tubig sa Davao City alang sa pagpanglimpyo. Gawas nga usa kini salbing lami nga tubig sa kalibutan, labing barato sab ang tubig sa DCWD. 100 pesos lang ang minimum charge alang sa 10 cubic meters. 27 pesos matag cubic meter ang singil kung mosobra na sa 10 cubic meters. Ben Tesorna, 9 News, Davao City.